Nanyoso anya tongo fu wi eke den ju e komiti yu gaan tangi eni neng voor den sponsor Namibita anga de jong uitvaartverzorging. Tide for de woko tinde ifamu de kai yuni sigisimu bakayali ayali na tudunsu twencha wang daude abaka fuchanyu sugyu ekifau gwenti haini neng puda bolbi internet radio buskonde media minina bala duet dami bali wodi afosi nyusu jali kimang dana nyusu fu president bika ubechia nyusu ya kongi ukaba taki president betaki ya uhopo moni kidelanti mang yo fene monya tapu we aipikyo ya taki sa abetaki desama jekisi wandu nsufe ifyondo SRD desama yo demo amoni fujo mo hei abepikia taki amo lagi moni desama ya ufende dana negyondo SRD abepikyo ya bakataki desama jekisi moni tudun sufe ifyondo SRD gomiti diedunso SRD anga desama jekisi fodunso gomiti sigisi dunso SRD dan desama ya moni fu debio hei debio mo fene mo moni fa moni sa de kisbikata kia moni fu de waina kutumisi wejali kimang asan sa president betaki no dan ataki ta sa ni baka bika ataki amoni ya betaki ogide sama ape dan amonia na fuwayali namo yo giamonia baka fu dati wasabisa jodu ma jaude so fada opikuleti ya baka na dabolbi wejali kimasania dan ataki na wandunsu kolo giden sama ya demoni tapu da wokai demoni gyu desama de kisi a ofei amoni fu den kotap wandunsu kolo no a open kotap wandunsu kolo desama a ofei de bekisi seibiondo feifitente ya SRD da no a open ko gide wandunsu kolo desama nga fuka sikin ko taki sobo taki bo perking de bekisi feifiondo SRD da no a open ko giden seibiondo feifitente ya SRD den penchuman dan ay pikyo ya tutaki dan ifo ampenchuma ne yekisi to alfudunsu sigishondo SRD da ya ofenya dun awandunsu kolu ya ma ifi fene to alfudunsu da ya ofene awandunsu kolu ya monitapu mo fa ya pikyo ya akender baselak dan seibitenti afeifi SRD da no da open kontaki agmoni ay kontap waundo twencha feifi SRD ay piku ya mofa wetaki de sama dia itanga gi sefi da de be gi de sama ya wa moni fu feifiondo SRD we no ay piku wetaki o peko tap wandu nsukolu de kisi feifiondo SRD ya de na amonia tapu we jali kimang asimpa fatoli ya bika simpang dine sama be ye taki yo kisha moni taki lantima o kisi mo moni ade moni tapu we gampolo be polo dansi be dans tawan tei pange pata wasataki ye usa wokomoto enya pina bika misiye be bel mitaki bala duet amoni di wofende if wofene tu we mbeta iren taki we jaude sofa o pikuleti ya baka double b mia na mitaki ataki amofa fumi ma ataki na fumi we tambe polo gampolo majali kimande sama ko kisifu ye taki enya moni ni de awandu nsukolu jagidende dana piataki yo pubala stete dan abola stena di yo po nyape na tondo feifitenti SRD yali kimanya apoli bikade sama ati bonte takisai pasanga president bika sani jabe takida anole na aspra bika de pikuya taki jati bom bika takisai de enyuli je kong da de kisfu yetaki strom preso gwa tapu da de fentaki na jaugi wa moni
ni impresi ya ugwetapu da agieke na pubu kuwe ibuku yali kimadelanti mati bon chobo ya tibo na sani den take sansa president duya na bunsanyadu de pikiwa takida abecha abegi jamoni da den president wen kibe gwaundo bika den gijamoni na apede pu balastia nyamoni nyete da fajo olibi da entake sani ya bun sefi we de sama ati bon sefi majaude so fawe sajo taki da opikiu letia baka na double bi atanyu se mi abiu jali kimang da obechanyu se akonju kaba pe danyu so fakabiteng pe taigu takiwa awne ta kabiteng dufo alukuliba da be habai kon eko duenge na sana krens dan apapa beta kifiense we ke nyunsu mate wasanye pasada o ya wanse mai muwari na atase tu we a director fu bala jije bara da nga akabitea bia bi wantaki da meki ogwali kisa bala ya chai kwa fesi bika abala ya taki de sansa taka bitentaki gen da anatu toli ataki ale gen de sani ya chai kwa fesi bika fa apolia ning bika fa inja pe ena sama fu de sani de we alen sansa taka bitibeta gia tawan da nono atawa ya taki nono asanya de kifa bala de taki ataki alen sanja taki gimi ne du den paite sani de da meki ogwali kisa alespe kabite ya chai kwa fesi bala me gida fu fai betaki atak shwiti ma fo sandi we hakshi we begi pi mishi anga mishi mofu pe wo mishi fu den hali kimang teken fu den se kapoti giona amoi peshi so adanshi sani jamai taki mina wan kabiteng loweten kabiteng foshten kabiteng da mi ala sama sami taki mi jaini pokusani ma fu adanshi jaman taki mi orga danshi angashkoutu etek moni ataki de minasabien wanti boijili na wanashi den lobby pe poku da ifa boijili pe poku ni osu da nami ogomango hofugo tapwing kanja ipe wan pikin poku fieni osu mada bala ataki de alegi den shkoutu bika den shkoutu dijanda asan dim sabi amofini edu ai gwaden shkoutu go kalden fu den go seli samadoti da den shkoutu etaki de nego baka ai kumoto ai go kalden shkoutu fu den shkoutu mo waka ne baka de ne baka ai waka den shkoutu taki de nego wan den sabien taki ai du falsani da ashkoutu na shkoutu pesha o potense fi anogwa nya falsani da diden shkoutu na wanigo nya ile afolu kufaluku na sabien fukabiten afolu kufaluku sabien taki ai du falsani adati ala den problem di ai du ai seli doti da tiago sele adoti da sele ngi wanta sama bakada asanye kwa ini problem da den sefi sama de kwa mida na miego se ka problem de fu feti amko dufu aseli fa doti na lanti geng ne sefi teke heigi rishiko nya seli den doti bulugiden sama en fu lanti meki ondo suku ama sabi bigi problem fu den dot jasel bikat den dot diseli inofenta sama disel adotina enseli a hi peshi matokso waluku sama jugu wanging uteken wan lo stek fashi dos amai ebo abaka da aseli ndoti mo itia kabana baka tenfoshi da sama yetaki asel so wandoti dembo jili sefe taki asel so wandoti na umenten dunsu ero aisen lendoti en asande anabi maktif seli doti bikai ke famidea de sa ondo suku inefen pemsel doti bikam namu ko ja pesel doti mina apsp sel doti en anyun kom saishi dikon nakwanda ite anadiaini den problemia ete da endati najaini mana apishifu
da jabala taki mina fanshi kapte na fanshi sedengo pot gen woko tweede abi fanshi pampila abi sana pampila normalement wansa mana mak abi tu pampila dus dufa doti adati mi giwa la den foto fu den doti piabe to wedding e chobo aliba ne dia chobo aliba te dia do you ne di mi kon dete akrup abob kon wini bikan demande ok ubush konde sama na wambush konde sama da o lobby apartheid a somi hopo den dotifien a dati me den video den mi kimi ala den dotifien bika ala den dotifien a liba abe towe en a foluku faluku sabi taki abe towe a dotina liba ne a foluku faluku kwa mitaki de na wanya sandemo den voyage de subina liba anga den taxi man kwa mi akututu taki aliba ichobo tumushi a somi hopo tampo ne mi teki wan poklen kimi ala den doti en no te gona luku da yeshi aliba moi no bikami se kaliba doti mi actuan boy jili mi tekwan boy jili poti giden boy jili anga den shineishi fude pua doti fuden goto wena wan peshi mi chade ngo soli at wish wata bigi doti ne kwa liba mo en no alukuliba ineshi doti ne mo apina fishi dote dongo na aliba yoshi wan mana ipimo. That is asomi seka asobe gwalike kabiteng sabe abifutaki atanyo sujali kimang dana anyunsu fa corona bikataki eside daden toko sigishondo feifitenti asikisi samano sulu kujali kimang dade kotukanga asiki tondo seibi tencha to sama mofa de pikiu taki diondo aiti tencha fo sama dina abi asiki tondo tina fo sama di beteva paite fe basiki ya jali kima mofa de pikiu jali kima taki eside dana tin sama la tiliwa paite sikia di aini cha konesa chosu di aini wani kasikan heis wan aini slans lancha chosu sobung tu aini akademi sa kyosu anga wausu jali kima den taki fa moya wawang dana seibi tentia wan sama di laslivika fa moya wanjali kimang de pikiwa tak sente di corona kong dana diondo seibi tenti adi sama di lasliva paite fe basikia kaba den taki aini koma da no na di tentia sigi sama ya koma jali kimang we de pikiwa taki no afati fa asanye go jali kimbala na igobun sefi bika mwanga mo sama idede mwanga mo sama isiki da yentak chasiki ya kwa ikana gaugya udwangai isevye takina ala dei fayo kwa double biya we giwa nyunsu ya a corona siki sa elige no enyago ntapuini we no sa poboto do asana ya no da na hogi sevya elige den taki de tantakere taki we yu mont kapu wasiwana e fa de fanodu na gwastati no na temfu basa den taki asiki ya likima na bumbusanya de fudu no bika mwanga mo sama idede ala days isefye ye choko ya fawe taigyo na da bolbi na ala days sama idede asikia na abi mati igudo fi poti e fakisi ya udubu musanya ngai bikare ntaki no sama abi asikia sama na abi ya sabi da asode balibo skopugi wa nyunsu kamba ataki uchayu sefi moi bala sabina da nyunsu mang beta kyangeng da bala e pikuya taki afati fara keredo asani ya no taki umuteibe da ataki asani ya mosiking bika ai pikuya taki ataki jaluko no anya higon tapu da sana na campion no akonde fu atede opo press no da na ala dei wando pisenti tondo pisenti da ataki sana na campion no fu do asani de bika ataki de sama de teabe na mate teabe imushawini fien amude taki moanga moda akuinche komo bigigi ataki luko ya president anga de minister no
te den ta man taki san na igo boy nya assembly ini da presidenta che bon de minister ta che bon ma taki san na fu deso bika sai de fia che bon te ija taki da yo taki laula san sa ya mutaki da taki meki galanti lu kwa sani ya bika pina a bigi sefe nya konde ini a bigi futu ataki mesama na yabisani funyang weda pina no anya konde nya taki da no anaya swade ataki lu ko den ta konde if you pretanga tupi senti dana problem ka banya konde ini ma ataki sana dati na campion no ala no na ala you wando pisenti tondo pisenti ma ataki de sama na iguastati ma ataki fi pube sanja ta konde da iseyo staki de sama iguastati gi chobo ma sana ya da wete ya be na mose ma ataki wete ya be galante mo luko sama. Da sobe kodona kaba fa nyun sufu te de jali kimang mine na bala duet da mi bali wodi aini ne football bi internet radio bos konde media bala le bi pai mi bali yodi JJ bara mi bali yodi bala kenton mi bali yodi ala de sama jali ki we bali wodi e fu taki wansane tu ne wataki bon o begi pi mi so apisha pe o teke da o se kagyu bika ala yu na misi mi shu de ya da soe begi e taki wansane ne wataki mbon o begi pi mi so apisha pe o teke wa munde mo fa we to antare isi baka. Na nyuso enya tongo fuwi ekeden ju be committee you gantangi fu de sponsor Namibita anga do Young Uitvaartverzorgingsbedrijf.